थानाय 16 अक्टोबर सालमारिनि हरनि दामचारो राजाखर आवलिनि स्मार्ट बाजारनि सिमि खरंनि सिक्ला गोबांमा मानै बेग बिसिंग दावै बिल खलाया गारै फालनकनि सिमि थांनानै नायखा आ जराव स्मार्ट बाजारनि बे सरकारिनि नायकल मुंग तंनाय नुगुइ बिल सानका आफ्रो बिल फुनुगुइ मानलिया खरकनि सिक्ला लगे लगेनो स्मार्ट बाजारनि नायकल मुंग तंनाय खरकनि सिक्लानो रमखा सांग्रं सालो स्मार्ट बाजारनि डिपार्टमेंट मैनेजर जत पाति मुनतिये सालथां थानाबो दरबार खलायगा आकक सिलजामुं मानै पाति मुंनतिये जेरै नायकलखा सालथां थानानि पुलिस जेरै नायकल मुंग अंखरै पुलिस सुजय गोष्ठी देवव्रत साहान रमखा फासालो बरकनो पुलिस रिमान्ड सानै आदालत तिसारिनाय सालथां थानानि पुलिस आ सालथां थानानि उसी परितोष दास कक थुमथुमनानि बुसकांगो जत कक साबै खनारिका सातै कलायो आबनि सुकांबो स्मार्ट बाजारनि स्टोरनि सिमि 5 लाख रांनि मानै खनै गमावै थांका आपातिमुं स्मार्ट बाजारनि नायकलनाय सालथां थानानि पुलिसनो साकलायका पुलिस पाति मुनतिये जेरिबो नायखा आ पाति मुंगो रमजांनाय खरकनि सिक्ला गदाल जागदा तंग हनै 16 তারিখ 8:30টার সময় সুজয় ঘোষ এবং দেবব্রত সাহা দুজনেই স্মার্ট বাজার থেকে উইদাউট বিলিংয়ে এই জিনিসগুলি বিস্কিট সহ বিভিন্ন আইটেম কাপড় চকলেট এগুলি ব্যাগে ভরে উইদাউট বিলিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সিকিউরিটি গার্ড যারা ছিল তাদের একটা সন্দেহ হয়। পরবর্তী সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো বিল প্রডিউস করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদেরকে আটক করে থানায় দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময় তারা ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার থানায় এটা রিটেন কমপ্লেন করে। এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি পশ্চিম থানা কেস নাম্বার 127/24 আন্ডার সেকশন 305/3 BNS 2023 এই ধারায় আমরা একটা কেস রেজিস্টার করে আজকে তাদেরকে আমরা রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করছি। বিও রিপোর্ট কক্ষরাং।